Pozdrav! U današnjem videu govorimo o copy tradanju, odnosno o nekim naprednim varijantama copy tradanja. Ima toga na sve strane danas, svaka mjenjačnica to nudi, ali ova platforma Mirrorly nudi neke napredne funkcije, pa idemo pogledati o čem se radi. Znači, Mirrorly je platforma koja je napravljena za copy tradanje. Copy tradanje je sustav gdje vi kopirate najbolje tradere. Znači, oni pronađu ko su najbolji traderi i vi sa svojim novcima možete onda kopirati ono što oni rade i to se radi na jedan automatizirani način. To danas nudi gotovo svaka mjenjačnica, ali postoje, evo kažem, i neke napredne varijante i napredne platforme koje to nude. Jedna od njih je taj Mirrorly. Mirrorly znači nije samo da vam on putem nekog AI-a izvadi, ne znam, top 0,1% tradera, pa da onda vi njih tradate. To načelno zvuči kao ok, ali u praksi se događa to da ti traderi koji vi vidite sad da rade jako dobre volumene i tako dalje, oni često imaju dva akaunta ili više akaunta, pa onda s druge strane, s ove strane vi vidite što on radi, ali s druge strane radi u kontri nešto, tako da zapravo napravi neku delta neutral poziciju, a vi samo vidite jednu stranu toga i onda idete ga kopirati, a on može na jedanput tu izgubiti puno novaca na ovoj strani koju vi vidite i vaš trade ode u minus, a on s druge strane negdje zarađuje. Upravo da izbjegnu takav scenarij, ovi u Mirrorly su rekli idemo mi ručno izabrati tradere, idemo ih stalno kurirati, stalno ćemo ih obnavljati tu listu da vidimo ako neko počne imati loše tradove ili ako mu performans bude loš, onda ćemo mi njega maknuti s liste i stavit ćemo neke druge. Tako da stalno imaju osvježenu listu tradera koje trebate kopirati i na taj način vam onda daju mogućnost da imate puno bolje rezultate. Evo ovdje imamo neke metrike na njihovom sajtu gdje kaže da lifetime user profit je $10,5 milijuna, volumen je 8,5 milijardi i preko 218 aktivnih tradera. Važno je reći da oni te tradere nalaze na dva mjesta. Jedno je Hyperliquid kao najveća decentralizirana mjenjačnica sa ogromnim volumenima, a drugo je Binance kao opet najveći CEX, znači najveća centralizirana mjenjačnica. Sa ta dva mjesta znači oni uzimaju te najbolje tradere i od tuda onda izabiru ove koje onda ručno provjeravaju i paze da su zapravo najkvalitetniji traderi za kopiranje. Evo idemo vidjeti kako cijela priča radi, znači dođete tu na njihovu stranicu, ja ću vam staviti link naravno i ostavit ću vam svoj link preko kojeg ćete se spojiti, odete na launch aplikacija i ovdje se možete spojiti sa svojim Google akauntom ili sa Metamaskom. Evo ja ću se spojiti s Metamaskom čisto da... Ovdje ćete izabrati svoj nickname, stavit ćete neki mail, tu ćete kliknuti da prihvaćate i završite registraciju i jednom kad ste ušli unutra, evo ovako to izgleda kad uđete u platformu, znači to je vaš dashboard, ovdje će vam biti profit and loss, znači koliko ste zaradili do sada, ovdje će vam biti u zadnjih 7 dana, u zadnjih 30 dana. I ovdje ćete imati naravno te sve chartove i tako dalje. Kasnije ću vam pokazati kako ćete sami početi tradat, a dotle ću vam pokazati recimo leaderboard. Tu su vam najbolji traderi koji su poredani po raznim kategorijama, ali ovdje imate filtere gdje si možete isfiltrirati da li želite da vam se prikažu po količini novca pa stavite minimalni i maksimalni, po koliki je broj tradova imao, koliki mu je profit faktor, koliko je puta zaradio, koji profit je uzeo i tako dalje. Znači imate jako puno ovih filtera, to si sve ovdje možete podesiti. Naravno ovdje ih možete tražiti po adresi ili po imenu, stavite si neke favorite i možete izabrati da li samo na Binance-u, samo na Hyperliquidu, Mirrorly i tako dalje ili ovih sve. I sad tu za svakog od njih ako se odlučite za ne znam ovoga, kliknete na njega i ovdje vam tu piše copy this trader i onda ćete ga moći ići kopirati. A ovdje kad kliknete na svakog pojedinog tradera vidite cijelu njegovu statistiku, koliko je zaradio zadnjih 24 sata, u 30 dana i tako dalje. Ovdje imate cijeli chart njegove zarade, tako da možete kroz ovo sučelje jako dobro to pratiti. Ako odete tu gore vidjet ćete da svaki trader ima tagove, znači ovaj tu ima tag veteran, opis je dolje šta je to, consistent winner i još ima 4 taga nekakva, znači to su neke oznake za svakog tradera, tako da ih možete onda razvrstati po tim oznakama da vam bude to sve lakše pratiti. Tu dolje imate vaš copy trades, to su ono što ste vi pokrenuli,
to je meni još prazno jer još nismo pokrenuli ništa. I imate live traders, to su oni koji su trenutno živi, koji trenutno tradaju, znači koji su sad live, pa možete vidjeti šta oni rade. Tako da za svakoga možete vidjeti da li je u shortu ili u longu. Ovi crveni su short, zeleni su long, naravno za ovaj tu valutni par. I kad kliknete na njega vidite detalje tog trada, koji mu je profit and loss, tu je neki chart, kad je ušao unutra i tako dalje. I naravno ovdje se možete i priključiti. Još jedna stvar koju ćete primijetiti, dolje desno kad ste ulogirani vidjet ćete da imate support, tu možete postaviti pitanje, kliknete ask a question i dobit ćete odgovor, tako da niste u tom cijelom procesu sami, ako negdje zapne možete se njima obratiti. Osim ovog supporta kroz chat, ako se vratite tu na glavnu stranicu i scrollate skroz dolje na kraj, vidjet ćete da imaju i Discord i Telegram. Znači preko Telegrama, evo ovdje tu možete otvoriti Telegram grupu i tu sad možete isto tako dobiti neki support. Isto tako možete u Discord ući i tamo kod njih pitati neko pitanje, neko će vam iz tima odgovoriti. Tako da support možete dobiti na više načina ako vam slučajno zatreba. Idemo sad vidjeti konkretno kako napraviti copy trade. Znači ja sam sad izabrao nekog od ovih tu tradera, na primjer da mi se sviđa ovaj. Ja hoću njega kopirati, ja kažem kopiraj ga i moramo dodati copy tradera, to je kao napravit ćemo novi nalog, odnosno novi, to oni zovu copy trader, evo ja ću ga tu nazvat novi 1. Idemo next i sada ovdje dolazimo do njihovog poslovnog modela. Znači kako oni rade? Oni rade preko jedne od ove 4 platforme, znači Bybit, BitGet, Bluefin i Hyperliquid. Ove prve 3 su standardni CEX-ovi, znači centralizirane mjenjačnice, a Hyperliquid je decentralizirana. Kod ovih prvih 3, kad se prijavljujete na Mirrorly, koristite moj link i s mojim linkom, ako otvorite account na Bybitu, odnosno na BitGetu ili na Bluefinu, vi ćete i obavite tamo KYC, i ako je to novi account, vi ćete unutar tog Bybita, BitGeta ili Bluefina moći napraviti pod account svaki put kad neko novi napravi preko njihovog linka ili linka od njihovih suradnika kao što sam ja, oni dobivaju neke fijeve, oni dobivaju svoj affiliate dio od toga. Taj dio oni zadržavaju kao zaradu, a vi koristite njihovu uslugu besplatno. Znači oni nikakve fijeve vama ne naplaćuju, nego se naplaćuju iz toga što su vas doveli na pojedini Bybit, BitGet ili Bluefin. I zato je važno da koristite link iz mojeg opisa preko kojeg ćete moći napraviti account na Bybitu, BitGetu ili Bluefinu i napravit ćete KYC i tamo će vas dalje postupak voditi kroz proces izrade copy tradanja. Kod Hyperliquida je malo drugačija situacija. Ovdje morate napraviti pod account na Hyperliquidu naravno, nema KYC-a naravno jer je to Hyperliquid, sve je decentralizirano, ali taj pod account mora imati minimalno $1000 gore i kod Hyperliquida Mirrorly traži da to bude minimalno $1000 jer se na Hyperliquidu koristi ratio to trader princip gdje ti tradeš samo s nekim postotkom od ukupno plaćenog iznosa i s accountom manjim od $1000 često ne bi mogao izvršiti sve te tradove i tvoje copy tradanje ne bi bilo uspješno. Tako da se razlikuju ove dvije skupine. Jedna skupina su ovi tu CEX-evi, a druga skupina je Hyperliquid. U svakom slučaju morat ćete ili deponirati $1000 ili ćete samo otvoriti account ovdje i napraviti novi account na jednoj od ovih mjenjačnica. Ako ste već prije napravili account na Bybitu, na primjer, onda ga napravite na BitGetu. Ili ako ste napravili na nekoj od ove 3, možete napraviti, ne znam, na suprugu ili na nekog drugog taj account čisto zato da možete početi tradat. Fijevi su isti kao i na mjenjačnici, kao da ste došli bez njih. Evo recimo ako kliknete na Bybit, on će vam tu točno pokazati kako se konektate na Bybit sa Mirrorly. Ista stvar vam je i sa BitGetom i tako dalje. Još je nešto važno napomenuti da ovo nikako nije nagovaranje da idete copy tradat, to je sve rizično, možete izgubiti svoj novac, nikako ne ulažite više nego što ste spremni izgubiti. Ja vas samo educiram kako stvari rade u kriptu i evo naišao sam na jedan zanimljiv projekt pa sam vam ga htio pokazati. Dakle, nije nikakvo nagovaranje na tradanje. Ono što je još zanimljivo je da sam našao tu ovaj članak, to ću vam sve naravno staviti linkove, gdje je neki osvrt na 2025. godinu, gdje kaže da je agregirani copy trader i profit and loss za 25. je $4,9 milijuna, da im je to druga profitabilna godina za redom i da je 51% svih copy tradera su završili u plusu.
Ovdje isto vam je jedan zanimljiv članak, tu je report za februar, znači šta se događalo u 2. mjesecu. I ovdje vam je Mirror i Live, to vam je svi live-ovi, svi live tradeovi koji se događaju, koji naravno tu objavljuje tweetove o tim live tradeovima, pa možda vam je nešto od toga zanimljivo, i vodi na ovaj Telegram koji opet isto tako objavljuje te live tradeove i tu ih možete isto čitati. I naravno imate i njihov glavni account gdje objavljuju neke vijesti, novosti i općenito o platformi. Neslužbeno doznajem da su u pripremi i neke nove mjenjačnice, da će uskoro biti najavljeno, ne znam detalje, ali ali platforma radi, razvija se, oni stalno uvode neke novosti i od svih copy trading platformi ova mi se čini nekako najzanimljivija, pa sam odlučio da vam ju pokažem malo detaljnije. To bi bilo sve u ovom videu, nadam se da ste saznali malo više kako radi Mirrorly, kako se sami možete uključiti. Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv, lajkajte, šerajte i komentirajte. Svi linkovi koje sam spomenuo su vam u opisu ovog videa i ako želite priključiti možete koristiti moj link koji je također u opisu ovog videa. To bi bilo sve i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!